복, 8가지 복 묵상해 보셨나요? ¿Meditaron sobre las 8 bienaventuranzas? Todavía no. 아직. 8개뿐이 안 되니까 지금 빨리 한번 보세요. Solo son 8, así que denle un vistazo rápido ahora. 팔복의 내용이 이렇게 긴지 몰랐죠. Seguramente no sabían que así de largo era el contenido de las 8 bienaventuranzas. 저희가 4개뿐이 안 했어요. Hasta ahora solo desarrollamos 4. 그래서 사사는 이 반복되는 하나님께서 훈련을 시키기 위한 숫자 4가 반복이 돼서 더블 반복, 강조된 거예요. Dijimos que el 4 representa entrenamiento y 4 más 4, entonces es un énfasis, doble entrenamiento. 예수님의 제자 학교의 첫 번째자 제일 중요한 과목이에요. Para la escuela discipular de Jesús es el primero y el más importante de los contenidos para aprender. 그래서 만약에 예수님께서 시험을 보신다면 이 시험을 보실 거예요. A lo mejor si Jesús les tomara un examen, les va a tomar sobre esto. 그래서 이 시험을 잘 봐야 졸업장을 주실 거예요. Por tanto, tienen que rendir bien este examen para tener un título de graduación. 8개는 반드시 외워야 되죠. Por tanto, los 8 sí o sí tienen que saber. 첫 번째 4개는 하나님과 나와의 관계라고 말씀드렸어요. Dijimos que las primeras 4 es la relación mía con Dios. 그래서 우리 한번 같이 외워보죠. 첫 번째, Vamos a rememorar los 4 primeros. 그래서 하세요. Pueden mirar ahí. 알아서 하세요. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. 이게 순서대로 연결이 된다 그랬어요. Dijimos que esto se va en forma de orden. 내 안에 예수님을 닮은 모습이 없다는 걸 발견한 거예요. Primero, no me doy cuenta que dentro de mí no hay nada que se parece a Jesús. 조금 있는 것 같이 생각돼도 없다고 생각하셔야 돼요. Aunque crean que un poquito por lo menos le parece al Señor, tienen que convencerse de que no hay nada. 그래야 많이 받을 수 있기 때문에 그래요. Y es así que van a poder recibir más. 좀 영적인 욕심이 있어요. Por tanto, tienen que tener una codicia, pero del lado espiritual. 왜냐하면 예수님의 사랑은 너무 크고 너무 넓어서 우리가 생각할 수 있는 수준의 것이 아니에요. El amor de Jesús es más amplio y más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. 예수님께서 만약에 저희 골드바 황금 덩어리를 준다고 생각하고 있어요. Imagínense entonces que Jesús nos regale una barra de oro. 요새 금값이 되게 비싸거든요. Actualmente el oro está muy caro. 제가 알기로는 3.7원세, 뭐 요만한 골드바가 한 10,000불 할 거예요. Un pedazo de oro de este tamaño posiblemente está como $10,000. 그래서 여러분들이 갖고 온 그릇만큼 담아준다고 생각해요. E imagínense que el Señor les llene en el tamaño del recipiente que ustedes traigan. 여기 끝나고 나갈 때마다 여러분들이 갖고 온 그릇만큼 채워주실 거예요. Y así cada vez que terminemos y ustedes vienen con el tamaño del recipiente que tengan, el Señor les va a llenar. 그럼 여러분 조금 있다고 난 있으니까 안 주셔도 돼요. 그럴 거예요? Y entonces ustedes le dirán, no, yo ya tengo un poquitito, así que me podés dar menos. 내가 갖고 올 수 있는 최대한 그릇을 크게 갖고 올 거예요. No, yo creo que van a traer el recipiente más grande que tengan en su casa. 그 요만큼 있는 거 아니고 저는 이만큼 덩어리 큰 걸로 달라고 그래요. Y no van a pedir un pedazo así, sino el más grande de los pedazos. 팔복이 그런 거예요. Eso es las 8 bendiciones. 첫 번째 심령이 가난한 것이 그릇과 같은 거예요. Ser pobre en espíritu es como el recipiente. 그래서 내가 예수님의 것을 담는 그릇이 심령이에요. Por tanto, el espíritu es ese recipiente que quiere parecerse a Jesús. 그래서 예수님이 원하시는 그릇을 만드셔야 돼요. Por tanto, ustedes deben formar un recipiente que desea Jesús. 근데 그 그릇이 예수님이 원하는 수준이 안 됐다고 요청을 할 때 예수님이 만들어 주세요. Pero cuando ustedes ruegan al Señor diciendo, Señor, este recipiente no es apto para ti,
entonces el Señor les proveerá. 그래서 우리 안에 예수님을 닮은 모습이 없습니다 고백할 때 예수님께서 우리 안에서 일하기 시작했어요. Por tanto, cuando confesamos que dentro de mí no hay nada que se parezca al carácter de Jesús, entonces el Señor ahí va a comenzar a trabajar dentro de ustedes. 왜냐하면 하늘에 속한 복은 예수님 닮은 사람에게 주기 원하시기 때문에. Porque las bendiciones celestiales se le otorga a quien se le parece a Jesús. 그래서 이 과목이 처음 과목이고 그다음 제일 중요한 과목이라고 말씀드립니다. Por tanto, esta materia es la primera y la más importante. 그래서 심령이 가난할 때 그 다음에 애통할 수 있죠. Bueno, siendo pobre en espíritu, entonces con ello está el siguiente, que es los que lloran. 그러면서 저희가 예수님의 말씀을 듣고 움직이는 온유한 사람이 되기 시작합니다. Y luego rogando y llorando, escuchamos la palabra de Dios y comenzamos a obedecer, volviéndonos cada día más mansos. 그런데 예수님 죄송한데 금은 안 주시고요. 저에게 말씀을 주세요. Bueno, lastimosamente el Señor no nos da oro, sino nos da su palabra. 그 말씀이 생명의 양식이에요. Y esa palabra es el alimento de vida. 하늘에 속한 거예요. Es algo que pertenece al cielo. 그래야 저희가 예수님이 원하시는 그릇이 돼가요. Y así nosotros podemos volvernos cada día al recipiente que desea Jesús. 그 다음에 이제 나머지 네 번째는 다른 성도와의 관계 속에서 만들어지는 거예요. Bueno, después tenemos los siguientes 4. Y estas 4 bendiciones son las relaciones con los otros hermanos de la fe. 예수님의 생명을 주신 다른 형제 자매들과 어떻게 관계를 맺어야 되는지를 가르쳐 주세요. Nos enseña cómo tenemos que relacionarnos con los otros hermanos a quien también le dio vida Jesús. 이 네 개도 순서적이에요. Y estos 4 también tienen ese orden. 그래서 다섯 번째가 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 긍휼히 여기면 받을 것이며라고 5장 7절에 말씀하죠. Y el quinto, entonces, está en el capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer todos juntos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 긍휼이라는 것은 다른 사람을 불쌍히 여기는 거예요. Ser misericordioso es sentir, digamos, pena por otra persona. 내 중심에서 보는 것이 아니라 그 사람 상태에서 바라보는 거예요. No es mirar desde mi perspectiva, sino realmente observar el estado y la vista de ese hermano. 그런데 세상 사람들도 정말 뭐 가난하고 힘든 사람 보면 불쌍히 여기는 것들이 있죠. Las personas del mundo también, cuando ven a personas pobres o personas necesitadas, ellos sienten también pena por esas personas. 근데 이 단계는 제가 지금 성도와 성도의 그 관계라고 말씀을 드렸습니다. Pero aquí estamos hablando de una etapa en donde es la relación entre santos, ¿sí? 내가 예수님의 성품으로 조금씩 바뀌어 나갈 때 이제 예수님의 눈으로 사람들을 보는 부분이 돼요. Cuando mi carácter se va transformándose al de Jesús, ahora puedo ver con los ojos de Jesús al otro hermano. 왜냐하면 예수님께서 나를 처음 만나 주셨을 때 내 상태가 어떤 상태였는지를 깨닫기 때문에 그래요. Porque Jesús, cuando me vio por primera vez, también conocía en qué estado yo estaba. 바울도 예수님을 만나기 전에는 원래 이름이 사울이었죠. Pablo también, antes de conocer a Jesús, usaba el nombre Saulo. 그런데 예수님을 만나고 이름을 바울로 바꿨어요. Pero luego de encontrarse con Jesús, él cambió su nombre a Pablo. 그 예수님을 만나기 전에는 그 예수님을 믿는 사람을 보면서 이단이나 아니면 하나님을 대적하는 사람이라고 착각했죠. Antes de conocer a Jesús, él veía a las personas y él era un perseguidor, ¿verdad? 우리가 예수님을 만날 때 우리의 모습이 어떤 모습이었는지 바울이 로마서 5장에 표현해주고 있어요. Cuando por primera vez nosotros nos encontramos con Jesús, es el estado en donde es lo mismo que describe Pablo en Romanos. 로마서 5장 6절부터 우리가 10절 한번 잠깐 볼 거예요. Romanos capítulo 5, vamos a ver juntos desde el versículo 6 hasta el 10.
이 공부하면서 성경 여러 왔다 갔다 하면서 성경 찾는 연습 많이 한다 그랬었죠. Les advertí que mientras estudiáramos van a revisar muchas partes de la Biblia. 로마서 5장 6절부터 10절까지 한번 볼게요. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. 제가 여기는 안 써드렸는데 여러분들이 옆에다 적어주시기 바랍니다. Yo no les escribí aquí en la pantalla, pero pueden anotar ahí en su material. 여러분들이 성경을 배울 때도 그렇고 가르칠 때도 그렇고 항상 성경 구절을 잘 연결시켜서 보셔야 돼요. Cuando ustedes aprenden y también cuando se pongan a enseñar, deben así relacionar los versículos de la Biblia. 그래서 내 생각이 아니라 성경을 통해서 예수님께서 무엇을 말씀하시는지를 이해하기 시작해요. Es que no debe ser mi pensamiento, sino el pensamiento de Jesús por medio de la Biblia. 5장 6절에 보면 우리가 아직 연약할 때라고 되어 있어요. Si ven en el versículo 6, dice, cuando aún éramos débiles, dice ahí. 우리가 정말 너무나 연약해서 예수님이 누군지 분별하지 못할 때 우리를 위해서 죽으셨어요. Cuando nosotros realmente éramos débiles, cuando no teníamos la capacidad de discernir, Jesús murió por nosotros. 그다음 8절에 보면 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 죽으셨다고 또 되어 있어요. Y si ven en el versículo 8, cuando aún éramos pecadores, el Señor mostró su amor y Cristo murió por nosotros. 또 10절에 보면 우리가 원수 되었을 때라고 되어 있어요. Y en el versículo 10 dice, siendo enemigos, dice otra vez. 처음에는 연약하다, 이 연약해서 잘 깨닫지 못한다고 표현되어 있죠. Al principio dijo que estábamos en estado de debilidad, era demasiado débil. 그런데 그 다음에는 우리가 죄인이었어요. 우리가 의인이 아니라 우리가 정말 좋은 사람이 아니라 예수님 눈에 봤을 땐 죄인이었을 때 우리를 위해 죽어주셨다고 되어 있어요. Y después dijo en nuestro estado de pecadores, es decir, nosotros no éramos justos, pero siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 어제 죄라는 것이 하말티아에서 관역, 목적에서 벗어났다고 말씀드렸죠. Ayer les hablé un poco sobre el pecado, que el pecado viene de la palabra amaltia, que es cuando se desvía del propósito de la creación. 그래서 그냥 이렇게 우리가 매일매일 일상생활에서 짓는 죄가 아니라 하나님을 모르는 것이 죄라 그랬어요. Por tanto, no habla de esos pecados que cometemos en el día a día, esos pequeños pecados que cometemos en el día a día. 그 다음에 Pero el desconocimiento a Dios es el pecado. 10절에 보니까 이젠 더 강하게 나가서 하나님과 원수 되었을 때 우리를 위해서 죽어주셨다고 돼 있어요. Y en el versículo 10 incluso es más grave, porque dice que murió por nosotros cuando éramos nosotros sus enemigos. 그렇기 때문에 우리가 예수님 앞에서 아무것도 자랑할 게 없어요. Es por eso que no tenemos nada que alardear en la presencia de Jesús. 그래서 이제 다른 형제들을 볼 때 그 형제들의 과거에 어떤 모습이었든지 그 형제들을 우리가 정죄할 수가 없다는 얘기예요. Por eso cuando vemos a nuestros hermanos, no importa qué hayan hecho ellos en el pasado, nosotros no tenemos derecho para juzgarle a ellos. 바울이 지금 그런 얘기죠. 자기 예수님을 만난 다음에 바울 입장에서는 나는 누구보다도 더 열심히 살았고 말씀도 많이 알고 그래서 다른 믿음의 형제들을 정죄할 수가 없어요. Pablo dice que él está más que preparado que muchas personas en conocimiento, ¿verdad? Conocía demasiado bien las leyes y la Biblia, pero él no tiene derecho a juzgar a nadie. 바울이 예수님을 만나기 전에는 자신이 하나님과 원수되었고 자신이 죄인이었다는 걸 인정하지 않았죠. Antes de conocer a Jesús, Pablo no reconocía que él era el enemigo de Jesús ni que él era un pecador. 그렇기 때문에 예수 믿는 사람들을 죽이려고 했고 그 다음에 그 사람들에게 고통을 줬어요. Por eso él perseguía a los cristianos, quería matar a los cristianos y le causaba sufrimiento a los cristianos. 문제는 이런 바울 같은 사람이 신앙생활을 오래 하게 되면 나는 누구보다도 성경학자였기 때문에 성경도 많이 알고 누구보다도 하나님을 열심히 섬긴다고 해서 다른 열심히 섬기지 못하는 사람들을 정죄할 수 있어요.
una persona con ese carácter anterior de Pablo tiene una vida larga en la iglesia, imagínense. Entonces él va a decir, yo soy muy estudioso de la Biblia, yo conozco demasiado bien la Biblia, yo vivo bien, y va a querer comenzar a juzgar a los otros hermanos. 저희가 교회를 섬기다 보면 나는 이렇게 은혜가 있어서 열심히 섬기는데 너무 예수님 믿는 거 열심히 안 하고 교회 봉사도 열심히 안 하고 그럼 답답할 때가 있어요. Y cuando ustedes están en la iglesia, yo sirvo mucho al Señor, yo estoy trabajando así, yo me estoy esforzando, y cuando vemos al otro hermano que no lo hace de esa manera, apenas anda, queremos juzgar. 그럼 저희가 나도 죄인이었고 원수되었던 사람인데 그런 은혜를 받았는데 그 은혜를 잊어버리고 그 잘 숨기지 못하는 사람들을 자꾸 판단하고 정죄하게 돼요. Y me olvido momentáneamente que yo también soy pecador, ¿verdad? Yo no tengo nada que demostrar ante el Señor. Me olvido de esa gracia y comienzo a juzgar a los otros. 그러면 나에게 은혜가 없어져. Entonces esa gracia desaparece de mí. 그리고 내가 의로운 사람이라고 착각을 해서 나는 높은 자리에 있고 저 사람 낮은 자리에 있다고 그렇게 오해를 해요. Y yo me creo justo y digo que yo estoy en una posición más alta y comienzo a mirarle como si fuera esta persona de una posición mucho más baja. 그래서 저희가 지금 앞에 하나님과의 관계 속에서 네 가지 우리 복 있는 사람에 대해 말씀받죠. Mm. Vimos sobre las 4 bendiciones que es la relación de la persona con Dios, ¿verdad? 그래서 심령이 가난한 자를 계속 묵상해야 돼요. Por eso hay que meditar siempre y seguidamente sobre ser pobres en espíritu. 그래서 제가 몇십 년을 목회를 하고 목사가 됐지만 저도 예수님의 은혜를 베풀어 주시지 않으면 저도 버린 이 죄인으로서 원수됐던 사람이라는 걸 잊지 않는 거예요. Yo también hice muchos años de ministerio pastoral, pero si no tengo la gracia de Dios, entonces es como que fui abandonado, soy pecador. No tengo que olvidar que yo fui vestido con esa gracia. 내가 심령이 가난한 사람이기 때문에 다른 형제 자매들을 갖다가 내가 받아줄 수 있어. Porque soy pobre en espíritu, yo puedo ser capaz de aceptar a los otros hermanos. 제자들에게 꼭 필요한 이 마음의 자세예요. Es decir, es un estado en donde sí o sí los discípulos de Jesús necesitan tener. 왜냐하면 저희가 복음을 전하고 목회를 하다 보면 사람들이 우리를 높여줘요. 목회자를 높여줘요. Lo que sucede es que cuando nosotros comenzamos a predicar y a enseñar, la gente quiere, digamos, alzarnos a nosotros, ¿verdad? 그래서 쉽게 사람들을 정죄할 수 있는 위치에 올라가게 돼요. Y de repente, con mucha facilidad, nos ponemos en una posición en donde queremos juzgar a las personas. 그래서 예수님이 제자들에게 너희들은 그런 자리에 서면 안 된다고 지금 가르쳐 주시는 거예요. Jesús está enseñando a sus discípulos que ustedes no tienen que estar en ese estado. 그러면 예수님께서 그런 사람들은 긍휼히 여겨주시지 않는다는 거예요. Jesús no va a ser misericordioso con personas en ese estado. 심령이 가난한 걸 고백할 때 예수님께서 위로해 주실 수 있죠. Cuando se reconoce que es pobre en espíritu, Jesús te dará consolación. 그래서 내가 예수님 앞에 기도할 때 나의 심령이 가난한 걸 고백할 때 예수님께서 나의 그 고백을 들어주시고 응답해 주세요. Por tanto, cuando yo confieso de que soy tan pobre en espíritu, entonces el Señor tendrá misericordia de mí y va a responder a mis oraciones. 근데 다섯 번째는 이걸 기도만 하지 말고 직접 형제자매들, 성도들을 섬길 때 그 모습을 보여주라는 얘기예요. Pero en la quinta bendición, no solamente dice que pidas en oración, sino que realmente lo demuestres al otro hermano. 제가 말은 그렇게 하고 행동을 그렇게 하지 않으면 외식한다 그러죠. Nosotros decimos que es hipócrita la persona que lo dice por palabra, pero no lo aplica en acciones. 내가 그런 걸 깨달았으면 다른 형제 자매들에게 하나님의 생명이 들어가 있기 때문에 예수님의 피가 들어가 있기 때문에 그렇게 긍휼히 여겨주라는 거예요. Por tanto, si yo ya lo he experimentado, cuando veo al otro hermano en donde también está la sangre de Cristo, está ahí el amor de Cristo, tengo que ser capaz de verlo con misericordia. 그럴 때마다 예수님의 더 큰 위로가 나에게 찾아오는 거예요. Y así, en ese momento mayor y en más cantidad va a venir a mí el consuelo del Señor.
디모데후서 1장 2절 보면 바울이 디모데에게 편지를 써줄 때 은혜와 긍휼과 평강이 있기를 원하는 내용을 써줘요. En segunda de Timoteo, capítulo 1, 2, cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, dice, amado hijo, y menciona estas palabras, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 바울이 처음 사역을 시작할 때 서신서에 항상 은혜와 평강을 강조했어요. Cuando iniciaba recién su ministerio Pablo, en sus cartas él mencionaba gracia y paz. 그래서 모든 서신서의 시작이 은혜와 평강이 있을지어다 이렇게. Y por eso todas sus cartas, en su mayoría, iniciaba con el saludo, gracia y paz. 저희가 46년에 바울이 1차 선교 여행을 떠났어요. En el año 46, Pablo sale para su primer viaje misionero. 디모데후서는 20년 후인 67년 순교 직전에 기록한 거예요. Segunda de Timoteo es 20 años después de su primer viaje, cerca ya de su muerte. 바울이 사역을 하면서 깨닫는 것이 예수님의 긍휼로 사람들을 품어주는 것이 얼마나 중요한가를 깨달았기 때문에 마지막 이 서신서에는 긍휼이라는 것을 중간에 집어넣어요. Y Pablo durante su ministerio, durante todo ese periodo, se dio cuenta lo importante que es sentir misericordia por los otros hermanos. Por eso en su última carta ya menciona e introduce la palabra misericordia. 다른 얘기를 하면요, 사역을 하면서 저희가 교회를 섬기면서 우리가 평강을 얻기가 참 힘들어요. En otras palabras, mientras nosotros hacemos nuestro ministerio, es un poco difícil obtener la verdadera paz. 저희가 복음을 전하면서도 좋을 때도 있고 너무 어려울 때도 있어요. Es que cuando estamos transmitiendo el evangelio, hay momentos que son muy buenos, pero hay otros que no son tanto. 그래서 저희가 정말 평강이 중요한데 평강은 은혜에서부터 시작해요. Y por eso es importante tener paz, pero la paz comienza con la gracia. 그러니까 예수님의 은혜를 받아야 내 마음에 평강이 옵니다. Es decir, Jesús tiene que darme su gracia para que en mi corazón venga la paz. 그런데 그 중간에 바울이 사역을 20년을 하고 이제 마칠 때가 됐을 때 긍휼을 집어넣는 거예요. Y en ese medio, después de 20 años de ministerio, Pablo metió en el medio la palabra misericordia. 왜 그랬을까요? ¿Por qué será? 사역을 하는 게 뭐 공중에다 대고 하늘에다 대고 그냥 복음을 외치는 게 아니죠. Es que su ministerio no es que tiraba las palabras al aire o al viento, ¿verdad? 사람들에게 복음을 전해야 돼요. Sino tenía que transmitir a las personas, 사람들을 섬겨줘야 돼요. tenía que servir a las personas. 그런데 그럴 때마다 사람들 때문에 상처를 입을 수 있어요. Pero cada vez, cuando uno, a causa de las personas, puede recibir heridas. 그래서 바울이 무슨 지금 로마서를 읽은 것처럼 내가 과거에 나도 예수님을 대적하는 그런 죄인이었고 원수였구나를 기억합니다. Y cada vez que recibía esas heridas, él se daba cuenta, como dijo ahí en Romanos, que en su pasado él era un pecador también y también era un enemigo del Señor. 그 은혜가 임하지 않아서 그 사람들이 나를 지금 힘들게 할 수 있게끔. Entonces él piensa que la gracia no está en ese hermano, por eso me está haciendo sufrir. 그래서 그 사람들을 위해서 또 예수님의 은혜를 베풀어 달라고 기도할 수 있어요. Entonces él fue capaz de orar por esas personas, pidiéndole al Señor, Señor, derrama tu gracia sobre ese hermano. 그래서 바울이 긍휼의 사람이 되어 한 거예요. Entonces de a poco Pablo también se volvió una persona misericordiosa. 저희가 사역을 하면 대표적으로 두 종류의 사람이 있다고 얘기를 해요. Cuando nosotros estamos en el ministerio, decimos que hay dos tipos de personas. 바울은 우리 태스크 오리엔티드 어떤 목적 지향적인 목적을 향해 달려가는 사람이에요. Pablo era aquel tipo de persona en donde tenía un objetivo y corría tras ese objetivo. 지금 마치 달리는 말처럼 이렇게 딱 그 옆을 못 보게 하고 앞만 보게 만들었어요. Es como ese caballo de carrera en donde le ponen acá al costado, le tapan su ojo y le hacen mirar solo el frente. 그래서 주변 사람 보지 않고 저기에 복음을 전했는데 그것만 보고 달려가는 사람이에요. Y Pablo era entonces esa persona que no miraba a su alrededor a las personas, sino que allá tengo que transmitir el evangelio y para allí corría.
그래서 사실은 다른 사람한테 상처도 많이 줬고 상처도 받아요. Por eso él también le dio muchas heridas a otros hermanos, también recibió heridas de otros hermanos. 대신 저기에다 교회를 개척해야 되니까 그런 거 안 보고 교회 개척만 봐요. Pero él decía, no, allá yo tengo que fundar una iglesia y ese nomás miraba y se iba. 그렇게 20년을 사역하다 보니까 사람들을 긍휼히 여겨야 된다는 걸 깨달은 거예요. Y así corrió 20 años de su ministerio y ahí se dio cuenta, yo tenía que mirar a mi entorno, yo tenía que ser misericordioso con mis hermanos. 왜냐하면 모든 성도들을 갖다 예수님이 다 경주마를 만들어 놓지 않았기 때문에 그래요. Porque no a todos los miembros y santos Jesús le prepara como un caballo de carrera. 두 번째 사역하는 특징, 두 번째 사역자는 바나바예요. El segundo tipo de persona, después de Pablo, es el estilo que tenía Bernabé. 바나바의 원래 이름은 Son of Encouragement, 격려의 아들이라는 뜻이죠. Bernabé tenía el nombre y también el apodo de ser el hijo, la persona que alienta. 그래서 사울이 예수님을 믿고 예루살렘 교회에 소개시켜 준 사람이에요. Cuando era Saulo y luego conoció a Jesús y se volvió Pablo, ¿verdad? Bernabé fue quien le llevó a Pablo y le presentó en la iglesia de Jerusalén. 그리고 사울이 예수님을 믿었는데 이 사람이 너무 과거에 예수님을 너무 핍박했기 때문에 사람들이 두려워서 친구가 되려고 안 했어요. Y Saulo ya ahora tenía fe en Jesús, pero en su pasado era un gran perseguidor de cristianos. Por tanto, las personas le tenían temor y por eso no podían acercarse ni tener amistad con él. 따라고 해도 전도사 개념이 있어요. Evangelista. Sí. 그래서 다른 교회 전도서를 가야 되는데 아무 교회도 바울을 전도사로 청빙을 하지 않았어요. Y Pablo tenía que irse en otra iglesia para ser evangelista o obrero, ¿verdad? Pero nadie le invitaba a él. 그런데 그때 바나바 목사님이 안디옥 교회 담임 목사님이었어요. Pero en ese entonces Bernabé era el pastor principal de la iglesia de Antioquía. 그래서 그때 바울을 찾아가서 우리 교회 교육 전도사로 사역하세요 하고 초청을 해줬어요. Y ahí entonces Bernabé va junto a Pablo y le dice, quiero que trabajes conmigo en la parte de la obra misionera en mi iglesia, y le invita a Pablo. 그리고 함께 또 선교여행, 1차 선교여행을 떠날 때 원래 바나바 목사님이 담임 목사님으로 떠난 거예요. Y en el primer viaje misionero de Pablo, en realidad ahí, el que dirigía era el pastor Bernabé en ese viaje. 근데 선교지에서 더 사역을 잘하는 거예요. 복음을 더 잘하니까 선교 지도자로 세워졌어요. Y estando ya en el lugar de misiones, vio que lo hacía mucho mejor que él. Tenía ese talento, entonces le puso como líder de la misión. 1차 선교여행 때 바나바 목사님 자기 조카 마가 복음을 기록한 마가를 데려갔어요. En el primer viaje misionero, Bernabé le hizo acompañar en ese viaje a su sobrino, Marcos, el que escribió San Marcos. 여러분들이 아는 것처럼 마가는 나중에 예수님의 복음을 전하다가 이집트, 애굽에서 순교했다 그래요. Ustedes saben que Marcos, luego cuando estaba en su periodo de evangelizar sobre Jesús, murió en Egipto martirizado. 그런데 그 마가가 처음 1차 선교여행 떠날 때는 너무 힘들어서 1차 선교여행 하다 도망가 버렸어요. Pero ese Marcos, en el primer viaje misionero, le era tan sufrido ese viaje que se escapó. 그래서 2차 선교여행 때 바울은 태스크 오리엔트 목적 지향이라 그랬죠. 이 사람은 안 돼. 그래갖고 잘라버렸어요. Y en el segundo viaje misionero, le comenté que Pablo es eso que se van por un objetivo, ¿verdad? Y vio a Marcos y dijo, no, tú no sirves, y le cortó de una. 바나바 목사님은 사람을 세워주는 격려하는 사람이죠. 아니 우리 조카 데려가야 된다고 그렇게 얘기를 한 거예요. Pero Bernabé, les mencioné, es de esos hermanos que te alientan y ve a las personas. Y dijo, no, mi sobrino también tiene que acompañarnos. 그래서 바나바 목사님은 마가를 데리고 다른 지역으로 갔고 바울은 실라를 데리고 다른 지역으로 갔어요.
Y ahí entonces Bernabé tomó a su sobrino y se fueron a otro lado, y Pablo, acompañado de Silas, se fue a otro lado. 제가 말씀드린 이 자세한 내용이 기록이 안 돼 있지만 이게 두 사람이 갈라진 이유에 그런 이유가 있을 거다 저희가 생각합니다. Bueno, le estoy mencionando, eso no está escrito aquí, a lo mejor tampoco hay una especificación en la Biblia, pero de que ellos se separaron en el segundo viaje, tendrá ese motivo o ese, digamos, ese escenario. 그래서 바나바 목사님들은 연약한 사람들 잘 세우는 이런 긍휼의 은사가 풍성했던 사람. Y por eso el pastor Bernabé era una persona que alentaba y miraba a su prójimo del entorno, es decir, era misericordioso. 그래서 바울이 나중에 이렇게 사역을 마칠 때 아가가 너무 귀하기 때문에 아가를 잘 양육하고 세워주는 내용들이 이제 디모데 전후서에 나와요. Luego, ya hacia el final de su ministerio, Pablo se dio cuenta, ¿verdad? Y se recordó de Marcos, y en primera y segunda de Timoteo se hace mucha referencia de Marcos. 바울 같은 위대한 사도도 처음부터 긍휼의 사람이 아니었다는 얘기예요. A lo que quiero decirle es que Pablo, un gran apóstol, no fue misericordioso desde el principio. 처음부터 긍휼의 사람이 아니라 예수님을 섬기고 자신의 연약함을 발견하고 고백하다 보니까 이 긍휼의 사람으로 변화된 거예요. Es decir, no era una persona de misericordia desde el principio, pero sirviendo a Jesús, aprendiendo de él con su palabra, cada vez fue evolucionando y se convirtió en una persona misericordiosa. 그다음 여섯 번째가 마음이 청결한 자예요. Bueno, pasemos a la sexta bendición, es los limpios de corazón. 5장 8절 같이 읽어보죠. Vamos a leer juntos capítulo 5, versículo 8 de Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 마음이 청결하면 하나님을 본다 그랬어요. Dice, si está limpio el corazón, verán a Dios. 우리 청결이라는 단어를 생각할 때 두 가지를 생각할 수 있어요. Cuando hablamos de limpio, esta palabra, podemos ver dos significados. 이 깨끗하다고 하는 클린은 겉 상태를 보고 얘기하는 거예요. Cuando hablamos de limpio, de limpieza, en realidad lo vemos más en la parte externa, que está limpio, pero en su exterior. 그런데 이 청결이라는 것은 인사이드, 마음의 상태를 얘기하는 거예요. Pero cuando hablamos de limpio, pero en el término de pureza, estamos hablando del estado interno, el estado del corazón. 또 다른 말로는 한 마음을 품었다. 한 가지 마음뿐이 없다는 거예요. En otras palabras, también podemos decir, es aquel corazón que solamente tiene un dueño, un amor. 또 다른 얘기는 동기가 모티베이션이 순수하다고 얘기하는 거예요. También hablamos de que es simple, es sencillo la motivación de este corazón. 사랑을 얘기할 때 한 사람만 사랑합니다. Y cuando hablamos de amor, ama a una sola persona. 이 마음에 두 사람을 사랑하지 않는 거예요. Es decir, no ama a dos personas en su corazón. 갈라지지 않았다는 거예요. No está separado, no está dividido más bien. 저희가 아내, 남편을 사랑할 때 한 사람만 사랑해야죠. Amor entre esposo y esposa. Uno nomás tienen que amar, ¿verdad? 그래서 예수님을 사랑하는데 그렇게 우리의 마음이 하나로만 사랑하는 거예요. Por eso el amor a Jesús, estamos hablando de un amor que es solamente y únicamente hacia Jesús. 그런데 반대로 이 안에 다른 걸 사랑하는 많은 마음이 있으면 그게 마귀의 마음이에요. Pero si por el contrario, aparte hay otras cosas a que amamos tanto, este es ya un corazón que proviene del diablo. 대표적으로 우리 마귀 사탄의 마음이 질투하는 거예요. Y lo que más representa el corazón de Satanás son los celos. 그래서 저희가 질투가 있어서 서로 싸우고 이간하고 분쟁이 일어나요. Por eso, por tener celos, hay discordia, hay peleas, hay disputas. 긍휼을 생각해 보세요. 긍휼 다음에 마음이 청결한 자였죠. Primero estaba
los misericordiosos, y ahora estamos hablando de los de limpio corazón, ¿verdad? 마음이 청결하지 않으면 내 중심으로 생각하고 내 판단으로 다 모든 걸 판단해요. Si no tenemos, no es limpio nuestro corazón, yo me centro en mí para poder juzgar y comienzo a juzgar a las personas, 모든 것이 내 중심으로 움직여요. porque todo se mueve teniéndome a mí como centro. 그래서 저희가 다른 사람에게 무례하게 행동할 수 있어요. Y a veces entonces ofendemos al otro. 예수님께서 이게 저절로 되지 않기 때문에 마음이 청결한 자를 만들기 위해서 훈련을 시키세요. Pero Jesús sabe que esto no se obtiene así automáticamente, por eso te entrena para poder hacer una limpieza en el corazón. 저희가 여러 금이 있으면 불순물이 있으면 녹여갖고 순수 퓨어 골드만 뽑아낼 때가 있어요. Bueno, en el proceso de sacar el oro, se suele así derretir y derretir varias veces hasta que se obtenga la pureza del oro. 그래서 예수님께서 사랑하시는 사람들에게는 이런 용광로 같은 데에 훈련을 시켜서 불순물이 빠지게 하세요. Por eso Jesús, al que ama realmente el Señor, le hace meter en fuegos calientes para que se vayan saliendo las impurezas. 불순물에 용광로에 들어갈 사람은 아무도 손 안 들어요. Nadie va a levantar su mano y decir, yo me tiro al fuego para derretirme, ¿verdad? 예수님 믿고 복 받으려고 믿었는데 용광로 같은 데다 집어넣으면 누가 따라가려고 그러겠어. Una vez que creímos en Jesús, en realidad lo hicimos deseando recibir bendiciones. ¿Quién se va a tirar por sí mismo a un fuego para ahí limpiarse por sí solo? 그래서 이게 모순 같은데 사랑하시면 용광로 훈련을 허락하세요. Y esto parece algo contrario, pero si el Señor te ama, te mete en ese fuego para purificarte. 그 용광로 들어가기 전에 빠지면 너무 좋겠죠. Sería bueno que antes de entrar en ese fuego ya estemos más limpios, ¿verdad? 팔복을 묵상하셔야 돼요. Mediten las 8 bienaventuranzas. 이거 지금 마음이 청결해진 자는 하나님을 볼 것이다 그랬죠? Dice, el de limpio corazón verán a Dios. 마음이 청결하면 용광로에 안 들어가도 돼요. Por tanto, si tienen limpio su corazón, no van a entrar en ese fuego de purificación. 제가 숏꽃을 가르쳐 드리는 거 지름길을. Le estoy enseñando el camino corto, hermanos. 용광로 싫으면 저희가 이걸 배워서 빨리빨리 묵상하셔야 돼요. Si no quieren pasar por esa prueba de fuego, entonces rápido mediten en esta palabra. 왜냐면 예수님도 용광로에 우리 안 집어넣고 싶으세요. Jesús no quiere meternos en la prueba del fuego. 용광로가 목적이 아니잖아요. 용광로 자체가 목적이 아니고 과정이에요, 과정. Porque ese fuego no es el objetivo del Señor, es un proceso nada más. 피어 골드 100% 골드를 만들고 싶으시죠. Sino es para poder extraer el más puro del oro. 100% 골드만 되면 되는 거 아니에요. Entonces, la solución sería que se conviertan ya en 100% oro puro. 그러니까 내 마음에 있는 악의 숯불을 빨리 빼내면 되는 거예요. Entonces, rápido si sacan esos caracteres de Satanás que tenemos dentro de nosotros, es la solución. 근데 그게 안 빠지죠. Pero no sale, ¿verdad? 왜 안 빠져요? ¿Por qué no sale? 나기 때문에 안 빠지는 게 이게 내 자신이에요. Es por mí que no sale. 다른 게 아니라 내 자신이기 때문에 빠질 수가 없어요. Es que eso soy yo. Es por eso que no sale. 그래서 예수님만이 우리의 그걸 빼주시고 고쳐주시고 새롭게 해주실 수 있어요. Por eso solo Jesús puede sanar, puede restaurar y puede purificar. 왜냐면 내가 나를 만들지 않았기 때문에 그래요. Es porque yo no me hice o no me creé a mí mismo. 내가 내 몸의 주인이에요? ¿Soy yo el dueño de mi cuerpo? 그러면 제가 내 몸의 주인이면 제 머리가 안 빠졌어요. Porque si yo fuera dueño de mi cuerpo, no tendría esta calvicie. 제 머리가 숱이 많아졌어요. Seguramente habré tenido mucho cabello, 뭐 어떤 방법이 있어도 빠지는 머리를 막을 수가 없어요. pero no tengo forma, ningún medio, aunque use algún método de evitar que se me caiga el cabello.
저도 머리를 묶고 싶은 적이 있었어요. Tuve una época en donde quería atarme así el cabello también. 그때 묶을 걸 그랬어요. A lo mejor hubiese aprovechado ese tiempo y me hubiese atado una vez en mi vida. 제가 깨달은 건 제 머리카락의 주인이 제가 아니라는 얘기예요. Y ahí me di cuenta que yo no soy dueño de mi cabello. 저는 사용하는 사람에 불과해요. Solamente soy una persona para ser instrumento. 그래서 제 심령도 내가 어떻게 할 수가 없어요. Es por eso que mi mismo espíritu yo no puedo controlarlo. 예수님이 만져주셔야 돼요. Solo el Señor, si me toca, va a ser posible. 머리 나는 것보다 내 심령을 만져주시는 게 진짜 복이에요. Más que haga crecer mi cabello, que me toque mi corazón, esa es la verdadera bendición. 어차피 제가 이 땅을 떠날 때 제 머리털은 어차피 중요하지 않아요. Porque cuando yo deje esta tierra, mi cabello no va a ser importante. 근데 제 마음은 예수님 앞에 그대로 가요. Pero mi corazón, mi alma va a ir a sí mismo ante el Señor. 우리의 몸은 세 가지로 구성되어 있다고 성경이 가르쳐줘요. La Biblia nos enseña que nosotros estamos formados en tres partes. 첫 번째 우리 보이는 육신, Tenemos la parte de la carne que es visible, 그다음 우리 마음이 들어있는 혼, luego tenemos el alma que está aquí en el corazón. 혼 안에 마음이 중심이에요. 제일 가운데 있는 게 혼의 가운데 있는 게 마음이에요. En el centro del alma está el corazón, 그다음에 우리의 영, luego está el espíritu. 우리의 영이 하나님의 영인 성령님과 만날 때 우리가 살아있는 영이 되는 거예요. Y cuando nuestro espíritu se encuentra con el Espíritu Santo de Dios, entonces se vuelve un espíritu vivo. 그래서 우리가 이 땅에서 생명을 다하고 떠날 때 우리의 육신은 흙으로 돌아가죠. Y cuando nosotros terminemos nuestra obra aquí, nuestro cuerpo vuelve a la tierra. 그래서 아무리 육신을 잘 관리해도 80년이 지나면 흙으로 돌아갈 거예요. Y aunque cuide bien de mi cuerpo, 80 años más o menos después, va a volver a la tierra. 그런데 우리의 혼과 우리의 영은 예수님 앞에 그대로 가요. Pero nuestra alma y nuestro espíritu asimismo va a ir ante la presencia de Jesús. 왜냐하면 우리 안에 영원한 생명의 근원이신 하나님의 영이 있기 때문에. Porque dentro de nosotros está el espíritu que es la fuente de vida de Dios. Y por eso está ahí en nuestro espíritu. 그리고 우리의 영을 담는 그릇이 혼이에요. Y el recipiente que contiene a ese espíritu es nuestra alma. 그래서 이 혼이 중요하다고 지금 설명을 드리는 거예요. Por eso le estoy diciendo que es importante el alma, 왜냐하면 우리의 영을 담는 그릇이기 때문에 그래요. porque es el recipiente que contiene nuestro espíritu. 우리가 예수님을 다시 만날 때 우리의 새로운 육을 입죠. Cuando nos encontremos de vuelta con el Señor, nosotros vamos a investirnos de un nuevo cuerpo 그래서 가장 아름다운 육을 선물로 주세요. y nos va a dar de regalo el más hermoso de los cuerpos. 그걸 우리가 부활체라고 얘기해요. Y ese nosotros hablamos de un cuerpo de la resurrección. 그건 썩지 않는 존재예요. Es un cuerpo que no se descompone. 머리도 진짜 아름다운 머리를 가질 거예요. A lo mejor voy a tener una cabellera muy hermosa. 그런데 우리의 혼과 마음은 그대로 올라가는 거예요. 그대로. Nuestra alma y nuestro espíritu así mismo suben. 그래서 그 영을 담는 혼을 잘 관리해야 되는 거예요. Por tanto, hay que administrar bien, cuidar bien a este recipiente que es el alma que va a contener nuestro espíritu. 그래서 심령의 마귀 성품이 아니라 예수님의 성품으로 채워누라는 얘기예요. Por tanto, en ese espíritu no deben cargar caracteres de Satanás, sino de Dios. 바울도 처음부터 위대한 사역을 한 게 아니라 하나님께서 바울을 여러 차례 용광로 같은 불시험을 지나가게 하세요. Pablo también no es que desde entrada le dio un ministerio muy importante, sino en varias etapas y ocasiones le hizo pasar por fuego para poder purificarse. 저희가 이제 목사 안수 받고 목회할 때 교회가 잘 성장하고 성도들이 많이 모이러 오네요. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, recibo la ordenación pastoral, mi primer deseo es que mi iglesia crezca bien y se vengan muchos miembros a la iglesia. 근데 예수님이 정말 사랑하시면 그거보다 더 중요한 게 내가 예수님을 닮아가느냐 닮지 않느냐가 더 중요해요. Pero si Jesús
realmente te ama, para él lo importante es si aquí tu interior se parece a él o no. 여러분들 제자들을 부르시고 예수님의 제자들이 큰 대형교회 목회자가 되었나 한번 생각해 보세요. Piensen ustedes en los discípulos de Jesús. Si ellos, después de ser llamados por Jesús, fueron pastores de iglesias enormes, grandes. 우리 대표적으로 바울이 어떤 목회를 했어요? Representando acá a Pablo, ¿qué tipo de obra pastoral hizo? 사역을 하다가 수많은 환난과 고통을 당했어요. Él pasó por mucho sufrimiento y tribulaciones durante su ministerio. 그래서 바울이 어떤 이 불시험 같은 용광로를 지나간다 잠깐 한번 보기로 원해요. Bueno, y deseo ver juntos qué tipo de pruebas de fuego pasó Pablo en su ministerio. 제가 처음 말씀드린 것처럼 바울이 35년에 다메섹에 주후 35년이에요. 35년에 다메섹에서 예수님을 만났어요. Como todos sabemos, Pablo se encontró con Jesús en el año 35 en Damasco. 여러분들 그래도 교회에서 다 선생님들 아니면 전도사 목사님들이니까 연도를 외우는 게 좋아요. Bueno, todos son líderes, pastores, profesores en las iglesias, así que es bueno que memoricen los años. 바울이 주후 5년에 태어났어요. Pablo nació en el año 5 después de Cristo. 30살 때 예수님을 다메섹에서 만납니다. Entonces, cuando cumplió 30 años, por eso ese año 35, ¿verdad? Él se encontró con Jesús en Damasco. 어떤 분들은 역사 이런 거 연도 외우는 거 싫어하시는 분들이 Hay 있어요. personas que no les gusta la historia y esto de memorizar los años, no es luego parece para él. 그냥 특별한 재주가 필요한 게 아니라 외우셔야 돼요. Esto no necesitan otra habilidad, tienen que memorizar nomás. 많이 하다 보면 외워져요. Cuanto más veces lo practiquen, mejor se le va a quedar. 35년에 예수님을 만나고 10년 동안 무명의 전도자로 살아요. Conoció a Jesús en el año 35 y durante 10 años después, él hace obra anónima de evangelista, pero en forma anónima. 바울 같은 사람이 예수님을 만나고 복음을 전하면 얼마나 대단하겠어요. Qué grandioso es el hecho mismo de que alguien como Pablo conoció a Jesús y va a comenzar a transmitir el evangelio. 예수님 만나기 전에 그는 바리새인이었고 율법 학자였어요. Antes de conocer a Jesús, él era un fariseo, era un estudioso de la ley. 율법 학자 바리새인 정도 되면요 구약 성경을 처음부터 끝까지 다 외우는. Alguien como Pablo, un estudioso de la ley, entonces es del nivel de que conocía todo el Antiguo Testamento desde el principio hasta el final. 저희는 창세기부터 말라기 39권의 이름만 외워도 힘든데요. A nosotros nos cuesta memorizar los nombres de los 39 libros desde Génesis hasta Malaquías. 바울은 창세기 1장 1절부터 말라기 마지막 절까지 다 외우는 사람이에요. Pablo era alguien que sabía de memoria desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último de Malaquías. 그다음 퍼펙트 바이링글 그러니까 히브리어랑 헬라어를 완벽하게 하는 사람이에요. También hablaba perfectamente varios idiomas, hablaba el hebreo, hablaba el griego, ¿no? 그런 사람이 예수님을 섬기고 목회를 시작했으니까 얼마나 대단하게 사역을 할 것 같아요. Y una persona así conoció a Jesús y va a comenzar su ministerio. Esto no era algo grandioso. 근데 10년 동안 진짜 이름도 없는 사람이었어요. Pero durante 10 años era alguien sin nombre. 3년은 아라비아에서 혼자 말씀 묵상하고 기도하고 있었어요. 3 años estuvo hacia la zona de Arabia, solito, meditando en la palabra. 그리고 7년 동안 자기 고향 다소에서 그냥 무명의 전도자로 살았어요. Y 7 años estuvo en su tierra natal, Tarso, y ahí estuvo como un evangelista sin nombre. 그리고 45년에 바나바 목사님이 교육전도사로 처음 초청해 주셨어요. Y en el año 45, ahí fue por primera vez que el pastor Bernabé le invita para que vaya a Antioquía, para que trabaje con él.
고린도후서 11장에 보면 바울이 어떠한 고난을 받았는지 기록해주고 있어요. En Segunda de Corintios, capítulo 11, registra cuáles son los padecimientos, sufrimientos que pasó Pablo. 고린도후서는 주후 55년 3차 선교 여행 때 기록했어. Segunda de Corintios fue registrado en el año 55 después de Cristo durante el tercer viaje misionero de Pablo. 35년에 예수님을 믿었다 그러니까 20년이 지난 다음에 Dijimos que tuvo fe en Jesús en el año 35 después de Cristo. Aquí estamos hablando 20 años después de ese acontecimiento. 그리고 1차, 2차 선교 여행을 마치고 지금 3차 선교 여행째. Y ya pasó por el primer viaje misionero, segundo viaje misionero, y aquí está ya en el tercer viaje misionero. 이 정도면 훈련 그만 받아도 될 것 같죠. Si es así, yo creo que es suficiente entrenamiento ya que está pasando Pablo, ¿verdad? 사역만 해도 너무 바빠요. Con tal de llevar adelante el ministerio, él ya estaba muy ocupado. 그런데 뭐라고 고백해요? Pero ¿qué es lo que él confiesa? 그 과정 속에서 11장 23절에 보면 옥에 갇히기도 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔했다고 23절에 얘기해요. Ven en el capítulo 11, versículo 23, que él tuvo mucho trabajo, pasó azotes sin número, estuvo encarcelado y muchas veces en peligro de muerte. 그다음에 유대인들에게 40에 하나 빠지는 39대 매를 5번 맞았다고 돼 있어요. Y dice que fue azotado 40 azotes, pero por lo menos 5 veces. 40대를 안 때리는 이유는 40대를 맞으면 죽는다고 생각했기 때문에 그래요. ¿Saben por qué no pegaba más de 40? Porque decía, si se azotaba más de 40 ya podía morir. 그래서 한 대를 빼면 39대를 맞았다는 건 죽기 직전까지 맞았다는 거예요. 40 azotes menos 1, dice ahí, ¿verdad? No te pega ni hasta 40, hasta 39. Te pega porque ahí al punto de morir, hasta ahí ese límite te deja. 그래서 죽기 직전까지 5번 맞았던 거예요. Y esos azotes que prácticamente podían matarle, sufrió 5 veces. 같은 민족이 유대인들에게 붙잡혀서 그렇게 맞았다는 얘기예요. Y fue azotado por su propia nación, por los judíos. 그것뿐만이 아니라 얼마나 많은 예수님의 복음을 전하면서 얼마나 많은 고통을 당했는지 27절까지 기록되어 있어요. Y predicando a Jesús, registra cuánto sufrimiento pasó ahí hasta el versículo 27. 그래서 배를 타다가 파손이 되기도 하고 굶기도 하고 목마르기도 하고 뭐 이런 수없는 고통을 당했어요. Que pasó naufragio mientras viajaba en barco, que pasó hambre, pasó sed, muchas dificultades. 지금처럼 비행기를 타고 다니던 시대가 아니죠. No es la época en donde, como ahora, se viaja en aviones. 아순시온에서 이 산타니까지 도로가 얼마나 잘 되어 있는 게 있는 No saben qué linda es, cuán linda es la ruta desde Asunción hasta aquí. 그래서 파라과에 불러주시기만 너무 감사함으로 오고 있어요. Y cada vez que el Señor me dice y me llama hacia Paraguay, yo soy muy agradecido. 제가 예수님한테 감사합니다 이렇게 좋은 곳에 보내주셔서 그래요. Y yo digo, gracias Señor porque me has mandado a un lugar muy bueno. 다음 달에 우간다 아프리카를 가야 돼요. El próximo mes tengo que irme a Uganda, África. 아프리카에 지금 이 산타니에서 우루구가 가는 그런 도로가 한 군데도 없어. En Uganda no hay una sola ruta que sea como la que une Santaní con Uruguay. 그렇게 좋은 도로가 하나도 없어요. No hay ningún pavimento que sea lindo como ese. 제가 지난 1월 달에 우리 박 목사님, 엘리 선교사님이랑 우간다에 같이 방문을 했었어요. En este enero que pasó, visité Uganda acompañado del misionero James y la misionera Ellie. 여기가 얼마나 좋은 곳인지를 좀 보여드렸어요. Y así les quise descubrir lo hermoso que es Paraguay. 제가 제일 그 우간다에서 제일 좋은 도로로 저희 사역지까지 모시고 갔어요. Elegí la mejor ruta que podía encontrar para mostrarle ahí en Uganda a ellos. 궁금하시면 나중에 물어보세요. Si tienen curiosidad, pregúntenle después. 제가 다음 달에는 그렇게 해서 매일 10시간씩 운전하면서 3일을 다녀야 돼요.
Entonces el próximo mes tengo que recorrer ahí, en ese país, 10 horas de trayecto para visitar lugares 3 días de seguido. 우간다 전역에 그렇게 한 10군데가 넘는 곳에서 여러분들 같이 그렇게 함께 하나님의 말씀을 배우는 목회자, 교회 지도자들이 10군데가 넘는 곳에 있습니다. En Uganda, así como ustedes hoy están estudiando con nosotros, como en 10 lugares tenemos en donde líderes y pastores se reúnen para estudiar la palabra. 대부분의 도로는 여기 흙길, 진흙길이에요. La mayoría de los pavimentos es así de tierra. 그래서 지금 바울을 보면서 그래도 우리가 얼마나 편하게 사역을 하나, 얼마나 복을 받았나 생각해요. Pero viendo a Pablo, digo, comparando, estamos trabajando en forma bastante cómoda. 왜 하나님께서 바울을 이렇게 훈련시켜 주셨을까요? ¿Por qué será que Dios le entrenó así a Pablo? 마음이 청결한 자가 되도록 해주십니다. Para que se vuelva una persona de corazón limpio. 물론 사역이 잘 되면 좋죠. Es bueno que el ministerio prospere. 그런데 이런 바울도 이 위대한 사역자도 끊임없이 하나님께서 용광로를 지나가게 하셨습니다. Pero a alguien, un apóstol tan grandioso como Pablo, el Señor le hizo pasar igual sin fines de pruebas de fuego. 만약에 바울이 이 고린도에서 교회 개척을 했는데 1000명, 10,000명이 모였으면 아마 거기 떠나기 힘들었을 거예요. A lo mejor si Pablo, cuando fundó la iglesia de Corinto, se reunían ahí 1,000, 2,000, así miembros, a lo mejor no iba a querer dejar esa iglesia. 고린도 교회가 굉장히 힘들게 했어요. Pero la iglesia de Corinto se caracterizó por hacerle sufrir mucho a Pablo. 그래서 바울이 고린도후서 12장 1절에 보면 내가 어쩔 수 없이 좀 자랑 좀 할게 하고 얘기를 해요. Y si ven entonces en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1, dice ahí, ciertamente no me conviene gloriarme, pero, y le quiere contar un poquitito. 그 고린도에 있는 성도들이 자신들이 특별한 계시나 환상을 왔다고 막 자랑을 했어요. Es que los miembros de la iglesia de Corinto eran aquellos que alardeaban de tener visiones así impresionantes entre ellos, visiones espirituales. 자신들이 대단한 또 성령의 능력이 있다고 자랑을 했어요. Y ellos alardeaban de que tenían grandes dones del Espíritu Santo. 그럼 바울이 그런 게 중요한 게 아니라고 얘기를 해요. Pablo le está diciendo, eso no es importante. 더 중요한 것은 심령이 마음이 가난한 사람이 돼야 된다는 거예요. Pero él decía que lo importante es ser pobre en espíritu. 그래서 바울이 가장 힘들 때 하나님께서 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지를 설명을 해요. Entonces, cuanto más estaba en sufrimiento y padecimiento estaba pasando Pablo, ahí le dio algo muy especial el Señor. 고린도후서 12장 2절에 보면 바울이 자기의 이야기를 마치 3인칭, 다른 사람처럼 이야기를 해요. 12장 2절. Bien, si ven en 2 de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 2, Pablo está contando su propia historia, pero lo cuenta como en tercera persona. 14년 전에 셋째 하늘에 올라갔다고 돼 있죠. Y dice que hace 14 años fue arrebatado y subió hasta el tercer cielo. 그래서 성경을 가르치는 교사들은 14년이라고 얘기하니까 언제인지 저희가 알고 있어야 돼요. Y acá dice hace 14 años, ¿verdad? Hace 14 años atrás. Y los que enseñan la Biblia en las iglesias deben calcular enseguida y saber a qué año se refiere. 지금 고린도서를 쓸 때가 55년이라 그랬어요. 주 55년. Dijimos que escribió 2 de Corintios en el año 55, ¿verdad? 그런데 바울이 지금 14년 전 내가 이런 경험을 했으니까 몇 년도에 경험했다는 거예요. Entonces, pero acá, mientras escribía, Pablo cuenta que hace 14 años experimentó algo. Entonces, ¿en qué año experimentó él? 여러분들 산수 잘 아시죠? 55 빼기 14예요. 55 menos 14. 제가 답을 다 가르쳐 드리는 거예요. 41 eran de 3. 41년. 41.
En el año, 41년에 경험한 거예요. en el año 41, él experimentó lo que está contando. 그러니까 예수님 만난 지 몇 년이 지났어. Entonces, ¿cuántos años ahí pasó de que le conoció a Jesús? 예수님을 몇 년도에 만났다 그랬어. ¿En qué año le conoció a Jesús? En el año 35. Y este ocurrió en el año 41. 제가 어제 말씀드렸죠. 들으면 5% 남는다고. Les conté ayer que con escuchar nomás se le va a quedar en su mente 5% del aprendizaje. 그래서 적으라 그랬죠. 적으면 Por eso 10% 남는다. les dije que anoten, entonces le va a quedar un 15% más o menos. 공부를 하면 25%가 나와. Y si estudian, le queda un 25%. 자, 그 다음에 여러분들이 집어넣으면 50% 남아. Y le dije que ustedes tienen que después meterlo para que le quede un 50%. 그래서 여러분 지금 듣고 좀 이따 또 잊어먹을 수 있어. Por eso ustedes ahora puede ser que escuchen y se van a olvidar enseguida después. 여러분들이 자꾸만 잊어버리셔야 저는 좋아요. Y cada vez que ustedes se olvidan, en realidad a mí me conviene. 같은 걸 또 가르쳐줘도 아멘 그러고 들을 거예요. Porque le voy a enseñar lo mismo y van a decir, amén. 자, 예수님을 믿은 지 6년째 될 때예요. Es decir, esto ocurrió cuando pasó 6 años de haber conocido a Jesús. 제가 3년 동안은 아라비아에서 혼자 훈련받았다 그랬어요. Dijimos que conoció a Jesús y 3 años él estuvo meditando solo hacia Arabia. 그리고 고향에 가서 다소에 가서 무명의 아무도 인정하지 않는 상태에서 전도자로 살고. Y después de eso se fue a su tierra natal y estuvo trabajando sin nombre. 바울이 그런 생각을 했겠죠. 내가 그래도 바리새인이고 율법 학자인데 예수님을 만나고 복음을 전하면 많은 사람들이 나에게 찾아올 거라고 생각했어요. Yo creo que Pablo pudo haber llegado a pensar, un fariseo como yo, un conocedor de la ley, sí, cuando puedo trabajar por el Señor, podría hacer grandes obras. Yo creo que él llegó a pensar así. 예수님의 사도들은 사실은 어부 출신들. Porque los discípulos de Jesús eran en su mayoría pescadores. 그들이 예수님한테 직접 배웠지만 사실은 창세기부터 말라기까지 못 외우는 사람들. Ellos aprendieron directamente de Jesús, pero esos discípulos no tenían la capacidad de conocer desde Génesis hasta Malaquías. 그래서 바울이 생각할 때 내가 저 사람들보다 예수님을 만난 다음에 말씀을 전하면 나는 대단한 능력이 있다고 생각할 수 있어. Y entonces puede Pablo pensar que en comparación a ellos, yo voy a lograr más resultados si yo me pongo a evangelizar sobre Jesús. 그러니까 예수님께서 용광로에 좀 집어넣으셨어. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Le mete en el fuego para que se purifique, 그래서 나눠지는 거예요. para que se humille más, 모세처럼. como Moisés. 모세는 40년 훈련받고 또 40년 훈련받았죠. Moisés tuvo 40 años de entrenamiento y después otros 40 años de entrenamiento. 누구나 다 그런 기간이 있어. Todos, cualquiera tiene ese periodo de entrenamiento. 그래서 저희가 그런 얘기해요. 목사 한 수 받고 목회를 하는데 너무 교회가 잘 돼. 그건 복이 아니라고 얘기해요. Por eso entre nosotros solemos decir que uno cuando recibe la ordenación pastoral y ya de una su iglesia prospera, eso no es bendición, 왜냐하면 그 사람이 교만해지기 때문에. porque esa persona comienza a ser orgullosa. 저희가 저는 교만 안 해질 수 있어요. 교회만 커져도 저는 교만 안 해질 수 있어요. 교회 커져도 괜찮아요. 그렇게 얘기할 수 있어요. Y ustedes pueden decir, no, yo no voy a volverme un pastor orgulloso, por eso quiero que mi iglesia prospere. 근데 옆에 있는 사람들이 나를 교만하게 만들어. Pero mi entorno me convierte en orgulloso. 그래서 예수님이 아시니까 바울도 이런 고통 속에서 이런 은혜를 베풀어 주셨어요. Y Jesús lo sabía muy bien. Entonces, en el periodo más sufrido de Pablo, le mostró y le dio esta gracia. 이러면서 마음이 청결해지는 것. Ese es el proceso de ser limpio de corazón. 마음이 청결하는 것이 예수님만 사랑한다는 거예요. Ser limpio de corazón es amar solamente a Jesús. 제가 동기가 순수해진다 그랬어요. Le estaba hablando de que mi motivación es simple.
왜 사역을 하는지 그 동기가 순수한 거예요. Es decir, mi ministerio y el motivo por el cual hago mi ministerio tiene un objetivo o una motivación simple. 왜 봉사하고 교회를 섬기는지 그 목적이 동기가 순수한 거예요. Del por qué estoy sirviendo en la iglesia, por qué estoy trabajando, tiene un motivo muy simple. 돈을 벌기 위한 것도 아니고 사람들에게 인정받기 위한 것도 아니에요. No es para ganar dinero, no es para que las personas me reconozcan, 교회를 성장시키기 위한 것도 아니에요. no es para hacer progresar a la iglesia. 딱 한 가지예요. Es solo uno, 예수님 사랑하기 때문에. es porque amo a Jesús. 그게 마음이 청결합니다. Eso es ser limpio de corazón. 제가 우루과이에서 섬기든 산타니에서 섬기든 아프리카에서 섬기든 왜 예수님 사랑하기 때문에. Que yo esté sirviendo en Uruguay, en Santaní, en África, es porque amo a Jesús. 나에게 하나님의 나라를 섬길 수 있는 기회를 주셨어요. Me dio la oportunidad de servir al reino de Dios. 바울이 고백하죠. 내가 아직 연약할 때, 내가 아직 죄인이었을 때, 내가 원수 됐을 때 나를 구원하시고 이런 기회를 주셨어요. Pablo lo confiesa. Cuando yo era débil, cuando era pecador, cuando era enemigo, me dio su gracia y me dio esta oportunidad. 우리가 우리 사회 속에서 원수된 사람한테 이런 기회를 줄 수 있어요? Ustedes pueden dar esta oportunidad a alguien que es tu enemigo. 그게 은혜예요. 나에게 베푸신 은혜예요. Esa es la gracia que me ha dado a mí. 그래서 내가 하나님의 사랑을 받았기 때문에 내가 사랑으로 섬기는 거예요. Yo recibí el amor de Dios, por eso puedo servir con el amor de Dios. 그럴 때 우리의 영적인 시각이 변해요. Ahí entonces cambia nuestra vista, nuestros ojos espirituales. 그래서 하나님을 본다고 했는데 하나님을 어떻게 볼까 저희 궁금하죠. Ahí dice que verán a Dios. ¿Cómo van a ver a Dios? 물론 영적인 눈이 떠져서 천사들이 움직이고 하나님의 보좌가 보일 수도 있어요. Bueno, a lo mejor sí sería también posible de que se abran sus ojos espirituales y vean ahí el trono de Dios, a los ángeles, ya se le ve en la visión. 저희들이 다 그런 거 보면 너무 좋겠죠. Sería tan bueno que todos podamos ver eso, ¿verdad? 저희가 지금 공부하는데 여기 천사들이 하나님의 말씀을 저희 한 사람 한 사람에게 부어지는 게 다 보인다면 얼마나 좋겠어요. Qué bueno sería que acá mientras estamos estudiando, está encima de ustedes ángeles derramándole a ustedes la palabra de Dios. Eso sería algo hermoso, ¿verdad? 그럼 뭐라고 할 것 같아요? 더 부어주세요 그러겠죠. Si pasara eso, a lo mejor vamos a decir que nos muestre más. 그런데 우리의 육신의 눈으로 안 보여도 말씀을 의지해서 그렇게 하신다고 믿는 거예요. Aunque no podamos ver con nuestros ojos carnales, por la fe de lo que contiene la palabra de Dios, nosotros con esa fe podemos ver. 왜냐하면 성령님께서 우리에게 지혜와 지식을 주지 않으면 이 말씀이 하나도 이해가 안 돼요. Porque si el Espíritu Santo no nos da esa inteligencia y la sabiduría, todo lo que estamos escuchando en esta palabra no vamos a entender. 그래서 육신의 눈으로 지금 천사들이 안 보이고 성령님이 안 보여도 그렇게 일하신다고 믿음의 눈을 또 보는 거예요. Por eso, aunque no, mis ojos carnales no puedan ver, yo sé que con la fe eso está ocurriendo. Esa es mi visión espiritual. 왜냐하면 하나님께서 은혜를 주시지 않으면 이 말씀이 우리에게는 하나도 들리지 않는 말씀. Porque si Dios no nos derrama su gracia, esta palabra es como algo que no lo podemos escuchar. 지금 약속해 주셨죠. 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이다 약속해 주셨어요. Y Él prometió, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. 천국에서만 보는 게 아니라 지금 저희가 이 자리에서도 우리의 동기가 정말 순수하면 예수님이 일하시는 게 보인다는 거예요. No estamos hablando solo de ver cuando nos vayamos al cielo. Aquí en este momento, si mi corazón tiene una motivación simple, yo puedo ver cómo está obrando Jesús en este lugar. 여러분들이 예배를 인도할 때도 마찬가지예요. 성도들을 보지만 동시에 정말 중요한 것은 우리가 예배를 드리는 이 찬양하는 자리에 성령님께서 함께 하시는 걸 믿음의 눈을 두고 보는 거예요. Cuando ustedes están dirigiendo un culto, también es lo mismo. No solo le observan a sus miembros ahí que están adorando, sino con la fe, con sus ojos espirituales, con esa fe,
pueden ver que el Espíritu Santo está obrando en este lugar. 바울이 지금 3층 천을 보았다 그러죠. Pablo acá dice que llegó a ver el tercer cielo. 3층 천은 하나님의 보좌, 예수님의 보좌가 있는 것이죠. En el tercer cielo está el trono de Dios, el trono de Jesús. 바울만 보는 것이 아니라 마음이 청결한 사람은 볼 수 있는 거예요. No solo Pablo pudo ver, sino aquel que es limpio de corazón puede ver. 그 자리는 예수의 피를 힘입고 나아가는 자리예요. Porque ese es el lugar donde podemos acceder bañados por la sangre de Jesús. 저희가 예배를 드릴 때마다 사람들, 여기 베델 교회가 아니라 바로 이 앞에 예수님의 보좌가 있다고 믿음의 눈을 뜨고 보는 거예요. Cada vez que nosotros estamos en un culto, en una adoración, no es que deben decir estamos en la iglesia Betel, sino ahí enfrente con su fe. Piensen que están frente al trono de Dios. 저희가 예배를 드리는 것은 하나님 보좌에서 드리는 예배를 보고 드리는 거예요. Lo que nosotros estamos adorando y damos culto es lo que se da ahí en el trono de Dios. 그래서 여러분들이 요한계시록 7장을 한번 찾아보세요. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, 7장 9절, versículo 9. 9절, 10절, 11절. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, 10 y 11. 예수님의 보좌 앞에서 어떻게 예배를 드리고 있나 보여드리려고. Aquí les quiero mostrar cómo se está dando adoración enfrente del trono de Dios. 그래서 저희가 이렇게 믿음의 눈을 뜨고 예수님을 보여주시는 거예요. 이렇게 예수님 보좌 앞에서 예배 드리는 것을 저희도 이렇게 예배 드리려고. Aquí tenemos que abrir nuestros ojos de fe y aquí Jesús nos muestra cómo se está dando culto frente al trono de Él. 계시록 7장 9절부터 봐요. Vamos a ver desde el versículo 9. 맨 마지막 요한계시록의 맨 마지막에 있는 거 다 아시죠? Saben que Apocalipsis es el último libro, ¿verdad? 제일 찾기 쉬워요. Es el más fácil de encontrar entre los libros. 7장 9절 한번 같이 읽죠. Capítulo 7, versículo 9, vamos a leer juntos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 지금 사도 요한이 보니까 하나님의 보좌가 보이는 거예요. Aquí el apóstol Juan está observando el trono de Dios. 근데 하나님은 영이시기 때문에 우리가 분별을 할 수가 없어요. Pero como Dios es espíritu, nosotros no podemos en realidad distinguir. 우리가 볼 수 있는 하나님은 예수 그리스도세요. Al Dios que podemos ver visiblemente es a Jesús. 그래서 예수님이 사람과 만나고 우리 사람이 인식할 수 있는 하나님은 성자 하나님이신 예수님이세요. Por eso, el que viene al encuentro con el hombre, al que nosotros como personas podemos ver o, digamos, sentir, es al Dios Hijo, que es 근데 Jesús. 예수님이 어떤 모습으로 보이냐면 어린 양의 모습으로 보이는 거예요. Pero ¿con qué imagen está observándole? Está viendo a Jesús como un cordero. 잘 이해하셔야 돼요. 왜 예수님이 어린 양으로 보일까 하는 거예요. Tienen que entender bien por qué es con una imagen de un cordero. 왜냐하면 이 어린 양으로 이 땅 가운데 오셔서 우리를 위해 피 흘려 주신 그 속죄의 피를 흘려 주신 그분이시기 때문에 그래요. Es porque Él vino como un cordero a esta tierra y Él derramó su sangre en sacrificio por nosotros. Y eso es lo que se representa ahí. 예수님의 여러 이름이 있는데 그 중에서 일찍 죽임당한 어린 양이라는 것이 찬양받기에 가장 높은 이름같이 들리는 거예요. Jesús tiene muchos nombres, pero entre ellas está el que murió muy tempranamente, el Cordero. Es el nombre más alto para darle alabanza. 저희가 어제 빌립보서 잠깐 보았었죠. Ayer estuvimos viendo brevemente Filipenses. 우리를 위해 죽임당하시고 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 모든 영광을 받으셨어요.
murió por nosotros, luego se sentó a la diestra del trono del Padre y recibe toda la gloria. 우리에게 베풀어 주신 가장 위대한 일은 십자가에 죽으셔서 피 흘려 주신 것. La mayor obra que Él hizo y nos dio a nosotros es haber muerto en la cruz y derramado su sangre por nosotros. 그것이 구원의 시작이었어요. Ese es el inicio de la salvación. 그 예수님의 피가 온 땅에 퍼지면서 닿는 곳마다 생명의 열매들이 맺힌 거예요. Y esa sangre se expandió por toda la tierra y donde alcanza comienza a tener frutos de vida. 그래서 지금 예수님께서 예배를 받으시는데 그 어린 양의 모습으로 예배를 받으십니다. Y Jesús está recibiendo esa adoración, pero en la forma de un cordero. 그 어린 양 예수를 우리가 찬양할 때 예수님의 영광을 맥시멈 받으시는 거예요. Por tanto, cuando adoramos pensando en el cordero que es Jesús, la mayor gloria le estamos elevándole a Jesús. 그리고 모인 사람들 한번 보세요. 9절에. Vean en el mismo versículo 9 quiénes son los que están ahí. 여러분들의 이름이 있는지 한번 보세요. Vean si hay nombres ahí, nombres. 여기 보면 각 나라와 족속과 백성과 방언이라고 돼 있죠. Ahí dice toda nación, tribu, pueblo y lengua, lo que dice ahí. 거기 파라구아이 사람들도 보이시나요? ¿Ven ahí a paraguayos también? 거기에 스페니쉬를 말하는 사람들이 보이나요? ¿Ven ahí personas de habla hispana? 방언이라는 건 랭귀지예요. Lenguas está hablando ahí, ¿verdad? Dice lenguas. 거기에 스페니쉬라는 사람도 있고 과란이라는 사람도 있어요. A lo mejor va a estar ahí personas que hablan español, personas que hablan guaraní, 한국말을 하는 사람들이 있을 거고 영어를 하는 사람도 있어요. los que hablan coreano, los que hablan inglés. 전 세계에 다양한 언어를 하는 사람 다 모여 있다는 거예요. Significa que están toda diversidad de personas que hablan distintos idiomas. 거기에 또 나라들이 다 다른 사람들이 있어요. Va a haber naciones diferentes. 그 정치적인 거죠. 나라라는 것은 파라과이, 볼리비아, 칠레 이런 식으로요. Estamos hablando de algo político, Paraguay, Argentina, Chile, ¿verdad? 그다음 족속 트라이브예요. Después habla de tribus. 이런 다양한 사람들이 예수님 앞에 모여서 지금 찬양하는 것입니다. Estamos viendo que hay una diversidad de personas variadas frente a Jesús, adorándole. 한 나라 한 민족만이 있는 게 아니에요. No estamos hablando de un pueblo o una nación. 모든 족속, 온 열방, 온 세계 사람들이 다 있어요. Todas las naciones, toda persona de diferente nación. 왜냐하면 예수님께서 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거되어야 된다고 가르쳐 주셨어요. Porque Jesús dijo en Mateo 24:13 que a todas las naciones tiene que alcanzar el evangelio. 그때 예수님이 다시 오신다고 약속하셨어요. Y cuando se cumpla eso, dijo que volverá. 지금 어린 양인 예수님께서 지금도 그 일을 하고 계시는 거예요. Y actualmente, ahora en este momento también, el Cordero Jesús está obrando. 자, 예수님의 어떤 모습으로 찬양을 받으시고 지금 무슨 일을 하기 때문에 그 일을 하는 것을 기뻐하시는지 저희가 지금 보고 있는 거예요. Y acá estamos viendo en qué forma le están adorando y qué es lo que él hizo, por eso le están elevando gloria. 거기서부터 수많은 사람들이 흰 옷을 입고 이렇게 올라와 있어요. Dice ahí que muchas personas vestidos de ropas blancas están frente a la presencia del Cordero. 그리고 10절에 보면 찬양하는 찬양의 주제가 있어요. Y si ven en el versículo 10, hay un tema de alabanza que están dándole. 찬양의 주제가 뭐죠? 10절. ¿Cuál es el tema de la alabanza que dice en el versículo 10? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. 이게 이 찬양을 듣고 싶어 하세요. Esta es la alabanza que él quiere escuchar. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님 어린 양께 있다. 이 찬양을 듣고 싶어 하세요. Que la salvación pertenece al que está sentado ahí en el trono, al Cordero. 그래서 다른 얘기로 이 어린 양 예수의 피가 모든 민족 가운데 흘러가서 사람들을 살려내는 이 일에 예수님이 지금 관심이 있으시다는 거예요. Por tanto, estamos viendo que la vista de Jesús está en esa obra en donde su sangre se esparce en todas las naciones y
ha habido salvación en vidas. 마음이 청결하면 이게 보이는 거예요. Si tienen limpio el corazón, pueden ver esta imagen, 왜냐면 예수님이 보여주시잖아요. porque Jesús te muestra. 그래서 저희가 모여서 예배를 2시간, 3시간 드리는 것도 중요하지만 예배의 주제가 뭔지를 알아야 돼요. Por eso lo importante es, bueno, es bueno reunirnos para adorar 2 o 3 horas, pero es más importante conocer cuál es el tema principal de adoración. 예배를 누가 받으시는지, ¿Quién es el que tiene que recibir esa adoración? 그 예배를 받으신 분이 지금 무엇에 관심을 갖고 계시는지, Y esa persona que está recibiendo la adoración, ¿en dónde tiene su interés? 그래서 그게 단순하게 보는 게 아니라, 아, 예수님의 뜻이 그거군요. 제가 깨닫고 보고 저도 순종하겠습니다 하는 게 예배. Y eso no es simplemente ver, sino, esta es tu voluntad, esta es tu intención, saber, aceptar y darme cuenta y obedecer. Esa es la verdadera adoración. 예배를 여기서 3시간 열정적으로 드렸는데 나가서 아무 생각이 없어요. 그럼 예배 안 드린 거랑 똑같아요. Dieron adoración aquí 3 horas, salen allá afuera, nada no cambió. Eso es como no haber dado adoración. 왜냐면 바깥에 나가서 전부 세상 일에만 관심이 있으면 왜 와서 예배를 드렸어요? Porque si salen ahí afuera y están interesados en las cosas del mundo, ¿para qué vinieron aquí a adorar? 예수님의 보좌 앞에서 저희가 예배를 드리고 나가서 바깥에서 전부 세상 일만 하고 있으면 여기서 무슨 일을 하는 거예요? Vinieron ante el trono de Jesús, adoraron varias horas, salen afuera, hacen las obras del mundo. ¿Para qué vinieron aquí? 내 감정에 내 마음의 위로만 받고 나는 하나님의 나라와 하나님의 보좌는 보지를 못했던 거예요. Vine acá a meterme y emocionarme por mis sentimientos propios, pero no pude ver el reino de Dios, no pude ver el trono de Dios. 기도도 마찬가지예요. 내가 하고 싶은 말만 잔뜩 하고 난 듣지 않고 나갔어요. La oración es lo mismo. Vienen acá y dicen todo lo que ustedes quieren decir y después salen. 저희가 마음이 청결한 건 관심이 없고 하나님을 볼 수 있다니까 저희가 손들고 1시간을 외쳤어요. 하나님을 보고 싶다고요. No tenemos interés en tener limpio el corazón, sino queremos ver nomás a Dios. Entonces venimos acá 1 hora. Quiero ver, Señor, y decimos. 어떨 땐 성령님께서 만져주셔갖고 쓰러지기도 하고요. A veces te toca el espíritu y te desmayas ahí. 어떨 때는 은사도 받아서 방언도 하고요. A veces recibes un don y comienzas a hablar lenguas, 근데 나가면 딴 생각해요. pero sales de aquí y tus pensamientos son otros. 그런 거 안 봐도 이 말씀 속에서 내가 지금 예수님이 어떤 영광, 어떤 일을 하고 계시고 어떤 일을 기뻐하시는지를 보는 게 마음이 청결한 거예요. Sin necesidad de tener esa experiencia, ver eso, si ustedes pueden ver con la fe en la palabra cómo está obrando el Señor, eso es tener limpio su corazón. 왜 바깥에 나가서 우리가 딴 생각을 할까? ¿Por qué será que salimos afuera y tenemos otros pensamientos? 마음이 복잡해서 그래요. Es porque hay mucha confusión en tu corazón, 심령이 가난하지 않기 때문에 그래요. porque tu espíritu no es pobre, 다른 걸로 가득 차 있으니까 바로 나가자마자 영향을 받는 거예요. es que está lleno de otras cosas que al salir de acá enseguida te influencian. 그리고 말씀 듣고 예배드릴 때 정말 그런 것처럼 보이네요 하다가 바깥에 보니까 육신의 눈이 너무 밝게 뜨는 거예요. Vienen aquí a adorar y te dicen, y ahí se abre un poquitito y dicen, sí, creo que es cierto, sí, Señor. Salen afuera y tus ojos carnales se abren y cambia todo. 그래서 하나님이 안 보이고 바로 세상이 보여 그래요. Por eso no ven a Dios y ven directo al mundo. 마음이 청결한 자는 예수님만 사랑하는 사람. El que es limpio de corazón es aquel que ama solo a Jesús. 우리가 정말 남편을 sa랑하면 아내가 집에서 남편이 좋아하는 밥을 해서 기다리죠. Si la esposa ama verdaderamente a su esposo, mientras le espera en casa, prepara la comida que le gusta a su esposo, ¿verdad? 내가 먹고 싶은 걸 하는 게 아니라 남편이 먹고 싶은 걸 만들어줘요.
No es lo que yo quiero comer, sino lo que quiere comer mi amado esposo. 남편도 마찬가지죠. 아내를 정말 사랑하면 아내가 정말 좋아하는 걸 집에서 만들어주고 있을 수 있어요. Lo mismo el esposo, si realmente ama a su esposa, mientras la espera, puede preparar algo que realmente le gusta a la esposa. 그래서 안 지내서나 남편 생각만 하고 아내 생각만 해요. Por eso se duerma y se despierta, solo piensa en su esposo, piensa en su esposa. 어떻게 하면 아내를 기쁘게 해줄까? 남편을 기쁘게 해줄까 생각해요. Entonces piensa cómo hacer para alegrar a mi amado esposo o a mi amada esposa. 근데 우리가 이제 예수님으로 향하는 거예요. Bueno, ese sentimiento piensen que lo dirigen a Jesús. 안 지나서나 예수님만 생각해. Te sientas, te paras, solo piensas en Jesús. 그래서 예수님을 어떻게 하면 기쁘시게 해드릴까 생각해요. Entonces pensamos, ¿cómo hacer para alegrar a Jesús? 그 마음이 청결한 사람이에요. Ese es limpio, el de limpio corazón. 그 다음에 아내를 사랑하고 남편을 사랑하는 거예요. Después amen a su esposa y a su esposo. 그 다음에 자녀들을 사랑하는 거예요. Y después amen a sus hijos. 그 다음에 교회를 사랑하는 거예요. Después amen a su iglesia. 이 우선순위를 잘 기억하셔야 돼요. Tienen que recordar bien el orden de prelación. 그래서 항상 안 지나서나 예수님을 사랑하다 보면 예수님이 보는 게 보이는 거예요. Por eso si se sientan, se paran, en todo momento ustedes piensan y aman al Señor, van a poder verle a Jesús. 그래서 저희가 주일 예배를 드리들은 아침에 말씀을 보든 항상 예수님께 초점을 맞추는 지금 계시록 7장 9절의 이 말씀을 보는 거예요. Entonces, sea el culto del domingo, sea la mañana en su meditación, si solo piensan en el Señor, van a observar esta imagen que les enseña en Apocalipsis 7. 바울도 고린도후서 10장 7절에 보면 자신이 받은 게 너무 많기 때문에 교만해질까 봐 가시를 주셨다고 얘기해요. Pablo mismo también habla en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, de que por si a él se le suba la vanagloria, a él le dio un aguijón en su carne para que sea humilde. 그래서 여러 가지 고난 속에서 예수님만 바라보게 만들어 주셨어요. Por eso en medio de todos esos sufrimientos, le hizo que se enfoque solamente más, cada vez más en Jesús. 우리가 잘 아는 야고보 사도도 이 시련에 대해서 얘기를 했어요. El apóstol Santiago también, él habla de los sufrimientos y de las tribulaciones. 야고보서 1장 2절 3절 한번 같이 읽어볼까요? Podemos ver Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 거기 보면 시험을 만나거든 기쁘게 여기라고 돼 있죠. Ahí dice, cuando hallen diversas pruebas, tened sumo gozo. 이 성경에 나오는 시험이라는 이 말에 두 가지 의미가 있어요. 또. En esta palabra pruebas que aparece en la Biblia tienen dos significados. 너무 많은 얘기를 하면 저희가 헷갈리니까 두 가지씩만 하는 거예요. Bueno, si les cuento demasiado significado les puede confundir, por eso les cuento solo dos. 대표적으로 첫 번째는 지금 여기 야고보서 1장 2절 3절에 나오는 이때 이 시험 트라이얼 어떤 훈련시키는 게 목적인 거예요. La prueba que habla en el versículo 1, 2, 1, 2 y 3 en Santiago es una prueba realmente, un test. 근데 또 다른 시험이 있는데 그거는 temptation, 유혹이에요. 유혹. El otro sentido de la prueba, el otro sentido es la que viene de la tentación. 그래서 그 temptation, 유혹은 내 욕심에서부터 시작되기 때문에 이 훈련이 아니에요. Por tanto, la prueba que viene por mi codicia,
por la tentación, esa no es para entrenarte. 사울을 바울로 만드는 과정이 있는 것처럼 믿음의 사람들에게 이런 중간중간에 이 트라이얼 테스트가 있다는 얘기예요. Así como hubo un proceso de convertir a Saulo en Pablo, para los hijos de fe, sí o sí va a haber estas pruebas, estos test de entrenamiento. 그래서 이런 트라이얼을 만나면 예수님께서 내 믿음을 한 단계 업그레이드 시켜주시려고 이러는구나 하고 기쁘게 여기라는 얘기예요. Por tanto, cuando se enfrentan a una prueba, que es como un entrenamiento, entonces, Señor, tú quieres que crezca una etapa más mi fe, entonces recíbanlo con sumo gozo. 내 영의 눈이 밝아져서 하나님을 더 잘 볼 수 있다는 거예요. Es porque mis ojos espirituales se abrirán más y podré ver mejor a nuestro Dios. 그리고 4절에 보니까 인내를 온전히 이루라 하고 돼 있어요. Y si ven, ¿Cayorio? 1장 4절. Y dice ahí en el versículo 4, mas tengan la paciencia su obra completa, dice ahí. 왜냐하면 믿음의 시련을 통해서 온전하고 구비하고 부족함이 없는 그런 사람으로 만들어 주신다는 거예요. Porque por medio de esa prueba de fe le va a volver perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. 왜 인내해야 되나? 이게 우리가 온전해지는 과정이에요. ¿Por qué hay que tener paciencia? Porque es el proceso hacia la perfección. 우리 안에 있는 마음의 더러운 것들이 잘려나가고 하나님의 성전으로 새롭게 만들어지는 과정이라는 거예요. Es que va a ir eliminándose las cosas sucias que hay dentro de nosotros y vamos a ir realmente pareciéndonos más al Señor. Este es un proceso. 저희가 사는 집도 마찬가지죠. 멋지게 리모델링 하고 싶으면 부셔야 될 걸 부셔줘야 돼요. En la casa donde queremos hacer una linda reconstrucción, remodelación, decimos. Para ello hay que romper lo que hay que romper. 그래서 예수님께서 우리를 어떻게 새롭게 지어주시기 원하나 그 블루프린트를 잘 봐야 돼요. Por tanto, ustedes deben tener en su imagen cómo Jesús nos quiere construir. Ese plano de construcción deben saber. 그래서 우리 안에서 그렇게 지어주시려고 만지실 때 아파도 좀 참아야죠. Por tanto, si dentro de mí el Señor está ahí tocándonos para comenzar o hacer la construcción, aunque duela, hay que ser paciente. 왜냐하면 우리 자신이 깨어지는 아픔이 있어요. Porque es el dolor en donde yo me estoy quebrando, 내 ¿verdad? 자존심이 깨어지는 아픔이 있어요. Mi orgullo se está rompiendo. 그 과정 속에서 예수님의 성전으로 지어져 갑니다. Y en ese proceso se está construyendo el templo de Jesús. 고린도전서 13장 7절에 보면 사랑에 대한 것이 나와요. En Primera de Corintios capítulo 13 versículo 7 habla sobre el amor. 갈라디아서 5장 22절 우리 사랑의 열매가 지금 고린도전서 13장이랑 연결돼 있어요. Lo que dice en Gálatas 5:22 está relacionado con lo que dice el capítulo 13 de Primera de Corintios. 고린도 성도들이 은사를 굉장히 사모했어요. Los santos miembros de la iglesia de Corinto, ellos adoraban, les gustaba el tema de los dones. 그래서 모든 성령의 은사들을 다 체험해 봤어요. Y realmente experimentaron todos esos dones del Espíritu. 그 고린도 교회는 굉장히 복잡한 거예요. Por eso la iglesia de Corinto era una de esas iglesias muy complicadas. 모든 문제를 다 갖고 있는 거예요. Tenía todos los problemas que se podía citar. 은사를 받았더니 은사 갖고도 누가 높은지 낮은지 그거 갖고도 싸웠어요. Recibieron dones y comenzaron a discutir quién tenía un mejor don que el otro. 그래서 바울이 제일 좋은 제일 높은 은사를 가르쳐 주겠다고 이야기를 하는 거예요. Por eso Pablo en su carta dice, te voy a enseñar cuál es el mayor de los dones. 사람들이 귀가 솔깃해서 듣겠죠. Entonces ahí los miembros abrieron su oreja para escuchar. 그랬더니 고린도전서 13장에 사랑에 대한 얘기를 합니다. Y habla en capítulo 13, Primera de Corintios, sobre el amor.
사랑이 없으면 다 꽹가리 같은, 울리는 꽹가리 같은 아무 소용이 없다는 거예요. Porque sin amor es como esos címbalos que suenan todo de balde. 그래서 모든 은사의 파운데이션은 사랑이라고 그래요. Por eso la base y el fundamento de todo don es el amor. 성령의 열매도 사랑이라고 얘기해요. Fruto del Espíritu es el amor. 예수님을 닮는 이 팔복의 모습도 결국 사랑이에요. Estas 8 bienaventuranzas que nos llevan a parecernos a Jesús también es el amor. 어떤 사랑이에요? ¿Qué tipo de amor es? 자기는 죽고 다른 사람을 살려내는. Muere el yo y hace vivir al otro. 예수 그리스도의 복음은 그렇게 전달돼요. El evangelio de Jesús se transmite de esa forma. 희생을 통해서 살아나. Vive por medio del sacrificio. 그래서 자기가 죽지 않으면 다른 사람들이 살질 않아. Por eso, si no muere el yo, el otro no puede vivir. 그런데 그게 인간적으로는 불가능해요. Pero eso es imposible humanamente hablando. 분명하게 말씀드리는데 노력해서 고린도전서 13장에 절대 될 수가 없어요. Les digo con seguridad que esforzándose no se va a realizar lo que dice en 1 Corintios capítulo 13. 성경을 아무리 외워도 안 돼요. Aunque memoricen la Biblia, no les va a funcionar. 노래를 아무리 찬양을 불러도 안 돼요. Aunque canten y canten alabanzas, no les va a funcionar. 사랑의 은사라 그랬죠. Dijimos que el amor es un don, 선물이에요. es un regalo. 하나님이 주시는 특별한 선물. Es un regalo muy especial que nos ha dado Dios. 근데 이 선물을 받으려면 인내라는 과정이 필요해요. Pero para recibir este regalo se necesita un proceso que se llama paciencia, 심령이 가난한 것부터 시작해야 돼요. comenzando con la pobreza del espíritu. 나에게 무슨 사랑이 없다고요? ¿Qué amor es lo que no hay en mí? 예수님의 사랑이 없다고. No hay el amor de Jesús en mí. 그래서 고린도전서 13장 7절에 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라고 말씀합니다. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 모든 것을 인내하는 기다림이 필요해요. Se necesita esa paciencia para esperarlo todo. 그래서 저희가 믿음의 눈을 뜨고 보는 거예요. Y eso, por eso tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver. 예수님이 나를 사랑해서 사랑의 열매를 맺게 해주시는 과정이구나 하고 보는 거예요. Decir, Jesús me ama tanto y está en el proceso de producir esos frutos del amor en mí. 그래서 제일 중요한 게 먼저 나와 예수님과의 관계예요. Por eso, primero, es importante tener esa relación de uno mismo con Dios, con Jesús. 그래서 우리가 이거 수직계명이라고 얘기해요. Por eso nosotros le decimos a esto como un mandamiento vertical. 계명이라고 하니까 뭘 지켜야 되는 것처럼 생각하죠. Hablo de mandamiento y parece que es algo que hay que cumplir. 그런데 그것은 사랑의 관계. Pero estamos hablando de una relación de amor. 그래서 첫 번째 팔복의 첫 번째 네 개가 예수님과 하나님과 나와의 사랑의 관계를 얘기합니다. Por eso las primeras 4 bienaventuranzas es esa relación de amor de Jesús, de Dios conmigo. 십자가 위로부터 임하는 예수님의 사랑이 내 안에서 녹아지고 그다음에 소화돼야 돼요. Ese amor que viene desde la cruz de Jesús debe entrar en mí, disolverse dentro de mí. 그래야 내 안에서 다른 형제, 예수님의 피를 나눈 사람들을 사랑할 수 있는 수평적인 이 계명을 지킬 수가 있어요. Y ahí entonces, desde mi interior, puedo cumplir el mandamiento horizontal, que es la de compartir ese amor con el prójimo. 그래서 첫 번째는 하나님을 내 마음과 내 성품과 뜻과 힘을 다해 하나님을 사랑하는 게 안 되면 내 이웃을 예수님의 사랑으로 사랑할 수 없어요. Por eso el primer mandamiento de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, si eso no se realiza, no puedes amar horizontalmente a Dios. 그래서 이 하나님을 사랑하는 관계가 안 되는데 내 이웃을 사랑하라 아무리 해도 내 인간적인 수준을 못 벗어나요.
Por eso sí, no hay esta relación de amor con Dios, aunque haga mi mayor esfuerzo, apenas a un nivel humano yo podré amar al prójimo. 예수님께서 베드로에게 몇 번 용서해 주어야 되냐 하는 그 대화를 하는 장면이 나오죠. Hay una escena en donde Jesús y Pedro conversan de cuántas veces hay que perdonar. 베드로가 큰 맘 먹고 7번 용서해 주면 됩니까? 하고 예수님한테 물어보죠. Y Pedro dice, ya siendo bastante generoso, 7 veces hay que perdonar. 왜냐면 성경의 숫자 7이라는 게 완전 숫자예요. En la Biblia, el número 7 representa un número perfecto. 그래서 베드로 큰 맘 먹고 똑같은 죄를 짓는데 7번 용서해 주면 다 용서해 준 거죠? 예수님 그랬어요. Por eso, Pedro, ya pensando en una cantidad generosa, dijo, si cometen 5 veces algo malo contra mí, o sea, perdón, 7 veces perdonarle, ya es suficiente, ¿verdad? Le dice a Jesús. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? Pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? 70번씩 7번 용서해 주라고. 70 veces 7. Hay que perdonar. 또 산수에 70 곱하기 7하면 얼마죠? 70 por 7, ¿cuánto es? 490번 용서해 주면 되나요? 490 veces es suficiente. 아니요. 7이라는 게 완전 숫자라 그랬죠. 7 representa un número perfecto, dijimos, ¿verdad? 완전의 완전을 곱한 거예요. Es perfección por perfección. 끊임없이 용서해 주라는. Perdonar sin fin es lo que le quiere decir. 그래서 1만 달란트 빚진 자에 대한 얘기를 하셨죠. Por eso habla man. Sí, 10,000 talents. el que debía 10,000 talentos, también habló sobre ello. 갚을 수가 없다는 얘기. Está hablando de que es imposible de pagar la deuda. 그래서 우리는 갚을 수 없는 빚을 진 사람입니다. Nosotros hemos contraído una deuda imposible de pagar. 그래서 긍휼히 여기는데 몇 번 긍휼히 여겨야 돼요? Por tanto, hay que ser misericordioso, dice. ¿Cuántas veces hay que ser misericordioso? 490번이요? 490. 아니요. 끊임없이 우리에게 긍휼을 베풀고. Sin fin. El Señor nos da su misericordia sin fin. 그렇게 긍휼히 여기려면 마음이 청결해야 되는 거예요. Y para poder ser así de misericordioso, hay que ser limpio de corazón. 예수님을 사랑하기 때문에 용서해 줄 수 있는 거예요. Porque amamos a Jesús, somos capaces de perdonar. 내 마음에 예수님을 사랑하는 게 없으면 2번 용서하기도 힘들어요. Si a mí no hay ese amor a Jesús, ni 2 veces no vamos a poder perdonarle a nosotros. 도저히 용서가 안 되는데 예수님을 사랑하니까 한 번 제가 참을게요. 그러는 거죠. No puedo perdonarle realmente, pero te amo, Señor. Entonces, una vez, por lo menos haré el intento. 그랬더니 예수님이 내가 너를 몇 번 용서해 줬는데 하니까 그럼 또 한 번 참을게 그러는 거예요. Y ahí Jesús te dice, ¿cuántas veces yo te perdoné? Entonces decís, bueno, una vez más voy a perdonar. 이제 더 이상 못 참겠어요 그러는데 예수님께서 내가 나랑 원수 됐을 때 용서해 줬는데 그러는 거예요. Y ahí digo, no, yo ya no aguanto más. Y te dice, pero yo te perdoné cuando éramos enemigos, te dice otra vez el Señor. 너 죽어야 되는데 그러시는 거예요. Tú tenías que morir. 그러니까 또 용서할게요. Ay, bueno, Señor, voy a perdonarle otra vez. 끊임없이 그 과정을 해야 마음이 청결해져야 그만큼 긍휼을 베풀 수가 있어요. Es un proceso incontable, innumerable. Y en ese proceso uno se vuelve limpio de corazón, entonces puede ser misericordioso. 반대로 긍휼히 여겨야 마음이 청결해지는 거예요. Y también, siendo misericordioso, se vuelve de limpio corazón. 그렇게 긍휼히 여기려니까 내가 예수님의 말씀을 먹어야 되는 거예요. Y para poder ser misericordioso necesito alimentarme con la palabra de Jesús. 내가 도저히 용서가 안 되는데 베드로와 예수님이 말씀하시는 그 7번에 대한 비유가 생각이 납니다. Yo no estoy pudiendo perdonarle y me acuerdo de la escena en la Biblia donde conversaron Pedro y Jesús sobre el perdón.
바울이 고백하는 건 내가 아직 원수되었을 때 그 말씀이 로마서의 말씀이 생각이 나는 거예요. Y ahí me acuerdo de la palabra de Romanos en donde Pablo confiesa que le perdonó cuando era su enemigo. 그리고 성령님께서 그걸 소화를 시켜주세요. Y el Espíritu Santo te ayuda a digerir esa palabra. 그래 그게 에너지가 돼서 내가 공유를 베풀어 줄 수 있어요. Y eso se digiere y se convierte en energía para mí y puedo ser misericordioso con el prójimo. 공유를 베풀다 보니까 예수님의 사랑의 마음을 알겠네. Y cada vez que demuestro esa misericordia, comienzo a conocer el corazón de Jesús. 그래서 내가 예수님이 어떻게 사람들을 갖다가 사랑하시고 건지시는지 그게 보이는 거예요. Y que entonces ahí puedo ver la obra de Jesús, cómo Él está salvando a las personas. 우리 예배 가운데 어떻게 거하시는지 보이시는 거예요. Y puedo ver cómo está en medio de nuestra adoración. 어떤 말씀이 선포될 때 예수님이 기뻐하시는 게 보이는 거예요. Y puedo ver qué es lo que le alegra al Señor. Cuando qué palabra se transmite, 제가- eso hace feliz al 제가 Señor. 무슨 사역을 할 때 예수님이 기뻐하시는지 보이는 거예요. Y puedo ver qué ministerio es lo que alegra al Señor. 그래서 저희가 지금 여기에 이렇게 모였어요. Por eso estamos hoy reunidos aquí. 내일 또 하죠. Continuamos mañana. 한 분이 기도해 주세요. ¿Alguien puede orar? Dios amado, te agradecemos, Señor. Ven, instante, Padre Santo. Agradecemos, Señor, por la sabiduría de Dios. Por el Espíritu Santo, siempre el Maestro, Señor. del lugar. Gracias por estos hermanos valientes, están preparándose, Señor, para su iglesia, Amén. su vida misma, cada uno de nosotros que estamos, Señor. Amén. Gracias por enseñarnos, Señor, por alimentarnos de tu palabra y de tu Amén. Siga bendiciendo, Señor, a estos hermanos, al misionero, a la hermana también, a su esposo, a su esposa. Siga dándole salud, fuerza, a seguir adelante, Padre Santo. Y te agradecemos por esto, Señor, porque tú cada día, Señor, estás acá y nos enseñas lo mismo. Estamos, Señor, alimentándote de tu propósito y eso es muy lindo y muy importante. Amén. Por eso te agradecemos en este momento y mañana damos voluntad, vamos a llegar otra vez, Señor, conforme a tú quieras, Señor, y vamos otra vez alimentarnos del propósito. En Amén. el nombre de Cristo Jesús te agradecemos esta noche. Amén. Amén.